السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غنديروا واحد التمرين تطبيقي بخصوص مبرهنة فيثاغورس المباشرة. Donc aujourd'hui on va faire un exercice pour l'utilisation du théorème de Pythagore. Alors التمرين هو هذا l'exercice exercice 1. On a ABC est un triangle rectangle en A tel que AB égale à 3 centimes, AC égale à 4 centimes. Les questions, première question, calculer BC, la longueur BC. Deuxième question, calculer l'aire du triangle ABC. تمرين باللغة العربية ABC مثلث قائم الزاوية في A بحيث AB كتساوي 3 سنتيم AC كتساوي 4 سنتيم. السؤال الأول أحسب المسافة BC. السؤال الثاني أحسب مساحة المثلث ABC. Donc l'إجابة على هذا التمرين نستعمل مبرهنة فيثاغورس. Donc on va utiliser le théorème de Pythagore pour la solution. دونك بيثاغور بصفة عامة اش تيقول لي؟ في مثلث قائم الزاوية لدينا ماذا؟ لدينا مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. Donc dans un triangle rectangle on a le carré de l'hypoténuse égale à quoi? Égale à la somme des deux autres côtés. يعني le carré ديال la somme des deux autres côtés. إذا حنا في المثلث ديالنا عندنا المثلث قائم الزاوية في A. يعني لونغل ايغو الزاوية القائمة هي A. يعني الزاوية اللي كتساوي لي 90 هي A. إذا أنا خصني أول حاجة نديرها نحدد الوتر ديال هذا المثلث. إذا باش نحدد الوتر لابد أنني نرسم واحد المثلث تقريبي قائم الزاوية باش نحدد الوتر. الوتر تنعرفوه بهذاك الضلع اللي مقابل مع الزاوية القائمة كوم سا. دونك هذا هو triangle ديالنا. دونك triangle rectangle en A, donc A, B, C. L'hypoténuse, اللي هو الوتر, toujours il est opposé à l'angle droit. Donc الوتر هو ذاك الضلع اللي مقابل مع الزاوية القائمة هو هذا الوتر. Donc l'hypoténuse est BC. هذا بيثاغور اش كتقول لنا؟ إذا غنجاوبوا على التمرين. On a A, B, C est un triangle. Donc, triangle, rectangle en A. Alors, d'après le théorème, donc d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? Le carré de l'hypoténuse. المربع ديال الوتر هو BC. إذا BC au carré égale à quoi? Le carré des deux autres côtés, la somme des deux autres côtés. إذا غيساوي لنا المربع ديال المجموع ديال الضلعين الآخرين اللي هو AC أس 2 زائد AB أس 2. Alors l'égalité هي BC au carré égale à AC au carré plus AB au carré. في الخطوة الموالية إن شاء الله تعالى غادي نديرو l'application numérique. D'abord on va changer les longueurs par les mesures d'ILHOM. Alors, on dit AC égale à 4, AB égale à 3. Donc, BC au carré égale à AC au carré égale à 4 au carré plus 3 au carré. Donc, BC au carré égale à 4 au carré égale à 16 plus 9. Donc, c'est-à-dire BC au carré égale à 25. 25, donc oui, BC égale à racine carrée de 25, car la distance il est toujours positive, car BC est positif. لأن المسافة دائما تكون موجبة. Donc BC égale à 5 centimes. إذا إلى هنا احنا حسبنا دابا المسافة BC. إذا بهذه الطريقة هذه استعملنا الخاصية ديال بيثاغور باش نحسبوا المسافة. Alors, بالنسبة للسؤال الثاني on a calculé l'aire de triangle ABC. حنا كنعرفوا بصفة عامة l'aire d'un triangle هو اش؟ هو la base fois la hauteur sur 2. القاعدة في الارتفاع على 2. دابا في هذا المثلث القاعدة ديالو لا باز ديالو هي هذه هي AC. الارتفاع la hauteur هو هذا. Toujours la base et la hauteur il est perpendiculaire. القاعدة والارتفاع تيكونوا متعامدين. إذا القاعدة en général on a A de A, B, C égale à quoi? Égale à la base de A, B, C, la base de A, B, C, fois la hauteur de A, B, C.
اذا القاعده في الارتفاع ديال المثلث القائم الزاويه على 2. دابا اون نابليكون هاد لا ريغل في هذا المثلث. اذا لا باز هو ا سي دونك ا دو ا بي سي ايغال ا سي فوا ا بي sur 2 fois AB sur 2. Alors, l'égalité AC, la mesure de AC égale à 4. La mesure de AB égale à 3 sur 2. Donc 4 fois 3 sur 2 égale à 12 sur 2 égale à 6. Donc l'aire de ABC égale à 6 cm au carré. Alors, l'unité de l'air est centimètre au carré. علاش لان les unités ديال les longueurs اللي عندنا هي centimètres. Alors, on a la deuxième exercice pour l'utilisation de la réciproque de Pythagore. التمرين الثاني من أجل استعمال مبرهنات فيثاغورس العكسية. إذا التمرين يقول l'exercice on a ABC un triangle tel que AB égale à 3, AC égale à 6, BC égale à 3 racine carrée de 5. Quelle est la nature du triangle ABC? إذا ما هي طبيعة المثلث ABC؟ إذا لمعرفة طبيعة هذا المثلث هذا أو للبرهان على أن هذا المثلث مثلث قائم الزاوية on va utiliser la réciproque de Pythagore. Donc comment on va faire؟ غادي نذكروا بالقاعده ديال بيثاغور. بالقاعده ديال بيثاغور اش كتقول لنا؟ كتقول لنا اذا كان مربع اكبر ضلع في المثلث يساوي مجموع مربعي الضلعين الاخرين فان هذا المثلث قائم الزاويه. Donc si dans un triangle on a la somme de carrés de la longueur le plus grand dans un triangle égale à quoi? Égale à le carré de la somme des deux autres côtés. في هذه الحالة هذه يمكن لنا نقولوا بأن هذا المثلث مثلث قائم الزاوية. إذا المرحلة الأولى غادي نحسبوا المربع ديال الأطوال ديال الأضلاع لأن في القاعدة مذكورة عندنا المربع ديال الأطوال وحنا عندنا غير الأطوال ما عندناش المربع ديالهم. إذا في المرحلة الأولى غادي نحسبوا المربع ديال الأطوال كاملين. إذا on a AB au carré égale à 3 au carré égale à 9. On a AC au carré égale à quoi? Égale à 6 au carré égale à 36. 6 fois 6 égale à 36. BC au carré égale à 3, racine carrée de 5, tout à la puissance 2 égale à 9 fois 5 égale à 45. Après, on voit quoi? On va comparer le plus grand côté avec les autres côtés. D'abord, le plus grand côté, la mesure le plus grand égale à 45. Donc, il a la 45, راه كتساوي لي 36 زائد 9. Donc, on a, et d'autre part, on a 45 égale à 36 plus 9. Cette 45 هي اش؟ هي BC au carré. Donc, BC au carré égale 36 هي AC au carré. 9 هي AB au carré plus AB au carré. هاد القاعده اللي توصلت بها في الاخر هذه كنشوفوها في بيثاغور. دونك بما ان حنا وصلنا لها داكشي علاش تسمات لا ريسيبروك دو بيثاغور. الوغ ملي كتحقق عندي هاد القاعده دونك هاد لا ريغل هذه اي فيريفيي. الوغ d'après la réciproque de Pythagore, on a ABC, le triangle, on a le triangle ABC est un triangle rectangle. Donc هذا مثلث قائم الزاوية في أي نقطة. النقطة باش نحددها سواء كنجي لهذا المجموع اللي هنا في هذه القاعدة ولا كنجي لهذا الضلع اللي بوحدو. الضلع اللي بوحدو هو الوتر. إذا الوتر النقطة اللي ما كتكونش فيه، حيت النقطة اللي ما كتكونش دابا الوتر قلنا هو داك الضلع اللي مقابل مع الزاوية القائمة. إذا النقطة اللي ما كايناش في بي سي هي أ. إلا جيت للمجموع وكنشوف النقطة اللي كتعاود عندي هنا دو فوا هي أ. دونك هذا المثلث قائم الزاوية في أ أو أ. وهذا قائم الزاوية في أ في بعض الأحيان ما تيكونوش طالبين مني كاع في أي نقطة، يعني إلا ما حددتش كاع النقطة ماشي إشكال، ولكن إلا طلبت مني
يمكن ليا نحدد النقطه باستعمال هذه الطريقه هذه. كنشوفوا الوتر ما كتكونش فيه النقطه اللي كيكون فيه المثلث قائم الزاويه.